Guys, good afternoon guys. Ito, ihaw-ihaw na naman kami guys. Ano, tilapia guys. Vlogger, Ito pa oh. Vlogger naman Ano? na. Ito pa si Gorgonyo guys oh. Ano? Wow. Ayan pa si Rapsag TV oh. Sa vlog pla. Yo, may luto na guys oh. Tingnan mo. Hahagisan pa natin uli yan guys. Ano guys oh. Yan pa oh guys oh. Doon yan guys oh. Ayan pa guys oh. Talon-talon pa yung mga tilapia guys oh. Doon pa guys oh. Doon pa guys oh. Yun oh. Kala ko ba an electric pan pampalamig, pampainit pala. Wala yelo. Nalimtan ang yelo. Pag wala yelo, dilaw na lang. Mamili na sabta. Ilan na lang? 4 na peraso. 4. Ito. Ayan guys oh. Whoop, shoot sa kanal oh. Ito guys, buhay pa, inihaw na guys. Ito ang masarap guys. Oh. Tingnan mo guys. Mukbang. Yan. Mukbang. Buhay So pa, inihaw guys, na. so guys. Yan guys. Yan. Hulaan nyo kung saan yan guys. May 500 kayo. Dito lang to sa may part ng Cavite guys. Hulaan nyo to kung saan to. Punta na kayo, may tinago kami. May tinago kami inihaw dito guys. Hanapin nyo na lang dito guys. Guys, tapos na ang ihaw guys oh. Ayan oh guys. Aso kayo. Kain.